उत्तर दिगरे कोटमना ग्रामर ए ग्रामर उत्तर दिगरे अछंती आउ माँ तो प्रथमे करंज गछ मूल फास्ट थिले एबे भी से करंज गछ मूल अछंती माँ को जदि आदेश मिले आगु टिके परिवर्तन कर ताले आम गाँव थी माँ बुढ़ी ठाकुर पीठ माँ बुढ़ी ठाकुर पीठ को चलो देखा ये हूँ माँ बुढ़ी ठाकुराणी देखु पीठ देखु माँ बुढ़ी ठाकुराणी अच्छा भितर पर देखो बांधा चांदुआ बांधा माँ बुढ़ी ठाकुराणी देखो पीठ जो रही करंज गछ माँ प्रथम ये गछ तले स्थापित होते हाल देखु माने भक्त मान देखो छिट मानसनी मानसिक पूरण पाई मानसिक पूरण हो गले ऑटोमेटिक से फिटी जाउची शंखा चूड़ी आ गुआ कौड़ी देखिबा ए शिलार जो देवी अच्छा देखु दुर्भाग्यवशतः आज देहुरी नथिबारु आपण मानक आमे आपणक आगे आज आम परिचित करि पानु के शिलार केउ देवी अच्छा बोली देहुरी नथिबारु नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानक देखै पारिबु थरे गोटे छोटिया उद्यान टे होइची गछ गुड़िक बहुत सुंदर लगुच देखु पीठर भी गेंडु फूल गछ देखु रही उद्यान भितर देखु चौरा रही देखु तुलसी चौरा चलतु भितर बुली देखिए देखो पिजुली गछ रही सेबती फूलटी देखु बहुत सुंदर लगुच बहुल मात्रा देखो फुटी टार सा माध्यम देखो लगी गछ लगी देखो टार माध्यम देखो लगी सब देखो ये भी गोटे सो गछटे लगी देखु बहुत सुंदर लगुच गछटी देखु चलो देखिए आ कौन रही भितर ये गोटे सो गछटी भी रही पानी दिया न हो देखो गछ टे शुष्क देखा मंदार गछ रही देखु गछ देखो किसी दिन पर फूल आसीज भी देखो गोलाप गछ रही रेड पिंक कलर बोधे पिंक कलर गुआ गछ देखो लगी देखो दी साइड पटे लगी देखो दी साइड पटे गछ लगी तुलसी गछ भी रही देखो बहुत सुंदर भाव फूल भी फुटुची देखो बहुत सुंदर अच्छी फूलटी देखो माँ बुढ़ी ठाकुराणी डाहाण पार्श्व को देखो गोटे रही बड़ अस्त गछटे विराट काय अस्त गछटे देखो बौल गछ रही माँ बुढ़ी ठाकुराणी पीठरे 6टी रही लिंब गछ चारि पार्श्व गोटे चमत्कारिता बोली माँ पीठ को समस्ते जानी आपण मैंने भी एठा को आसीपारे देखो ये चूल्हा रही 2टी चूल्हा रही
ଏଠାରେ ପଞ୍ଚୁକ ଯାତ୍ରାରେ ମାଙ୍କର ଭୋଜନ ରନ୍ଧନ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାମ୍ବୋ ଚେୟାର ରହିଛି। ଚେୟାରଟି କିପରି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପଚାରିବ ଯିବା ଆମର ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ବସିକିନା ଏଠି କ'ଣ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଯିବ। ଗୋବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରେ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଏତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ବସିଛୁ ଆଉ ବୁଲି ଆସିଛୁ ଏଠି ଆଉ। କେଉଁ ମା ଅଛନ୍ତି ଏଠି? ଏଟା ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଆଗରୁ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ଲଟି ଥିଲା, ଏଠି ଜଣେ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ବାଟ ନଥିଲା। ଏବେ ଆମ ଏଇ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଆଉ। ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କୋତମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କୋଟବେନା ଗ୍ରାମରେ ଆଉ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ମାଙ୍କର ଦୁଇଥର ପର୍ବ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ପଞ୍ଚୁକରେ ଗୋଟେ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେତେ ଦୁଇଥର ପର୍ବ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚୁକ ଯାତ୍ରାରେ। ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଝୁଲଣାରେ ବସିକି ଆସୁଥାନ୍ତି ଆଉ।